Hi, beautiful Ate Karen. Uy, Ate Karen, very beautiful, carrying the beautiful baby. Hi. Oh. Oh my God. My husband. Oh. Oh, welcome home, baby. And that's Ate Vivian. Welcome home. Yeah, and Ate Maria. Can you just leave that there? No, Oh, Madela. Kami na anak. Ay, dili ni siya dalon. Dili siya. Diyan lagi na sasakyan. Kanilang kuan Madela. May dala anak yan. Okay. Yung nga pa, balikan lang. Wala na. Wala na. Oy. Hello. Welcome home. Hi. Hello. Congratulations. Yeah, thank you. Finally, I have a boy and a baby girl. Yeah. Oh. Your room already. Already? Oh, that's good. Oh, the house is so dirty. Hi! Not yet. Yeah, I have a support. Congratulations. Yeah, thank you. How are you? You're okay? Your Yeah, body? I'm fine. Oh, good. Yeah, okay. Oh, thank you for making the bedroom beautiful. Oh, it's kind of amazing, the Yeah, living you- room. Yeah, you looks okay. Yeah, thank you. Oh, oh, hi. Oh, nice. Oh my God. Nindot! Ang ikuha ni Vivian, gista. Nindot! Ulangan magto niya, yung pa-style na lang Oh, yan. uy, nindot! Uy, Ano mo, kay Kuan, kulang-kulang man. uy, thank you sa professional designer. Uy, asa na kayong taon din, ha? Uy, kinsay ani gabutang? Ingon man Gabutang di siya, prank? gusto niya, dihat daw. Ah, ako- Kami ko maglimpyo, gusto man niya din, ha? Oh, Pero ako kaya na diha, pagkibutang patanggal. kayo, huwag may balukasan na dapit, iya mang ipapasulod. Na ako na ipalabay mo. Ako na palis. Unya ka, oh, na ditong Ilaban na namo ni tanan. Oh, nilaban na ni? Oh, pero ako ban, mag-uun ni, dugaya mo human. Ay, katong bago. Ah, katong bago. Oh, wala mo to labing bago kay. Oh, ayaw na lang, butang na lang. Kay kanila daw sa Dipali kay wala. Na, pero katong ambot asa to na butang. Ang unsa man to? Ang katong mga bago? Oo, Kami tapos bago dito. ang kanang unlan magpalit pa ko. Oh, ay. Uy, sa naman din na ni mga bata buyag. Oh, cute! Oy, oy, nanay Ericon sila. Oy. Oh my God. Hala, nawala kung pila ka adlaw ang kwarto na nindot na. Sakit daw nila. Kaya ito pag sa ugma mo magawa, kung dili, uy, karon. Ngayon nga siya, order kami mong tomorrow. No, in 30 minutes. Dito ba? Dito ba? Ano daw style mo? Kanina, alikrit ay may ganina kay basa man, ingon mi, baka rin man din tubig kan inanak mo nag-style siya na. Dili ang Kung maligo lang una. daw, okay ra. Oh. Gibanlasan mong guning bingbing, gibanlasan man. Usa man ni, inani ra ni, di ninyo butangan og ali. Eh, butangan daw. Dili ngano na kay katong una lagi nga nagtanday. Nya dili na nila matanggal. Oh. Kani ba yung kuan ba? Kurkur lagi. Ha? Ngano ka? Oh, na bangko. Mao. Na yung sa daw imong gusto aning ikuan kanang anak daw ba anak kay kuan kanang para sa wheelchairs the long run unsa ba imong pagutang diri sa style ba? Kabalo man sila. Ikaw mo daw gipaabot. Ah. Ginoo ko wala may unlan na tarong magpalit pa ko oy. Hindi lang. Kasi po kanina na mga bata dito yan. Mao. Hoy, nindot. Oo, nindot ang kurtina. As in, grabe ka bright ninyo. Kulang kaayo biyan, yan lang siya kuan. Na siya kaning-kani. Extra, Oh. wala ginana ni Vivian style. Ako lang gitaura na gari niya. Oh. Kulang nga masugi yang Jesus banana. Look at the bedroom. Oh, yeah. Yeah. But I don't like this the other one, the one, you know, the white one.
No. in there, and that one you have the old one, you know, the one in our bedroom. So I don't like that too. So we'll have to remove The that. old one? Yeah, the one there next to our bed. That's the long one. Yeah, it's fun. It's okay. Yeah. Okay. Oh, okay. It's a beautiful hair. Oy. Nindot. Oy. Eh, basta mangita kayo, diri lang sa muta mo. Oh. Ubang diaper na dito. Oh. Oh, this is the boy. This is the girl. Ah, okay. And We put it. Daddy have no closet anymore. That is all the way down there. Oh, where? And then ako ang wala. Doon na lang kasi mo dito ka. Eh, diri lang inyong duha. Di man masigo, so dito na lang ako. Oh, kaya mga baby mo ko. Ito na ipamutang na yung ubang May mo. isa extra. Napa may excited na. Oh. Yeah. Oh, very nice. Very cool. Nawala ang kasakit sa akong tiyan.